वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तालीमी शोबे के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में स्कूली तालीम में मौजूद खामियों और फौरी इस्लाहात की ज़रूरत पर तवज्जो मरकूज़ की गई। इजलास में अहम उमूर पर भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में हुकूमत की मुशीर के केशवराव और दूसरे मौजूद। कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद साई चैतन्या ने कहा है कि तेलंगाना गेमिंग एक्ट के मुताबिक रियासत में ऑनलाइन और ऑफलाइन बीटिंग मुकम्मल तौर पर ममनू है। सोशल मीडिया पर इन लिंक्स पर क्लिक करने से सट्टेबाजी के जाल में फंसने का अंदेशा है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वह ऐसे लिंक्स को क्लिक ना करें। उन्होंने कहा कि वालिदैन को अपने बच्चों की हरकतों पर नज़र रखनी चाहिए। अगर ये वाज़ेह है तो इसकी वजह मालूम करें। अगर वो सट्टेबाजी के आदी हैं तो उन्हें हिम्मत दें और तफसील से बताएं कि वो उससे कैसे निकल सकते हैं। మన తెలంగాణ గేమింగ్ యాక్ట్ ప్రకారం ఆన్లైన్ గానీ ఆఫ్లైన్ గానీ ఎటువంటి రకమైన బెట్టింగ్ గానీ ఇక్కడ పర్మిషన్ లేదు. ఈ రెండు నిషేధం. దీంట్లో ఎవరైనా బెట్టింగ్ పెట్టండి, డబ్బులు సంపాదించండి, ఈజీ మనీ రండి అని ఎవరైనా మీకు ప్రోద్బలం చేస్తుంటే వాళ్ళ మీద కూడా కేసులు అవుతాయి, గ్యారంటీ జరుగుతాయి. ఇట్లాంటి ప్రమోటర్స్ కానివ్వండి, లేదంటే ఎవరైతే రన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ మీద గ్యారంటీ కేసులు అవుతాయి, వాళ్ళు పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. మీకు అందరికీ తెలుసు, గవర్నమెంట్ దీని మీద చాలా సీరియస్ గా ఉంది. తెలంగాణ పోలీస్ ఇంకా సీరియస్ గా ఉంది. ఆల్రెడీ ఒక ఎస్ఐటి, ఒక ఐజీ ర్యాంక్ ఆఫీసర్ నేతృత్వంలో ఎస్ఐటి కూడా ఒక ఫామ్ చేసింది, స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్. నిజామాబాద్ లో స్పెసిఫిక్ గా ఇటువంటి బెట్టింగ్ రిలేటెడ్ యాప్స్ కానీ బెట్టింగ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కానీ ఉంటాయి. बीआरएस के लीडर फैसल खान ने गोशा महल के मलून बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ वेस्ट जोन को ये शिकायत पेश की गई, जिसमें 6 अप्रैल को हनुमान मंदिर से शुरू होने वाले रामनवमी शोभा यात्रा जुलूस के दौरान मुमकिना इश्तियाल अंगेजी पर खदशात का इजहार किया गया है। फैसल खान ने अपनी शिकायत में कहा कि राजा सिंह का माजी इश्तियाल अंगेज तकारीर और बिलखुसूस मुस्लिम तबके को निशाना बनाने के सिलसिले में जाना जाता है। शिकायत में कहा गया कि गुज़िश्ता 4 सालों में राजा सिंह के खिलाफ कई याददाश्तें और शिकायतें पेश की गई, ताहम अब तक इसके खिलाफ कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल खान, प्रेसिडेंट तेलंगाना यूथ लीडरशिप काउंसिल। आज साउथ वेस्ट जोन डीसीपी का ने, जैसा कि पिछले 4 साल से मेरा हमेशा रेगुलर जैसा रामनवमी से पहले हर डीसीपी को जो डीसीपी बैठे हैं यहाँ पर, हर डीसीपी को पहले साउथ जोन था, अब साउथ वेस्ट जोन है। सब डीसीपीज़ को मैं जो ऐसा आगे एक मेमोरेंडम देता हूँ कि शोभा यात्रा जो निकलती है गोशा महल से रामनवमी के ओकेशंस पे, मैं उनको यही बोल के मेमोरेंडम देता हूँ कि जो है सो अपने राजा सिंह जो गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी का बीजेपी से एमएलए है, वो शोभा यात्रा के मौके पे जो उनकी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, जो वर्गर लैंग्वेज है, जो अब्यूसिव लैंग्वेज है, उन्हें यूज़ करते और एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करके उसको गाली गलौज करते। मैं इस मीडिया के माध्यम के थ्रू और जो है सो ये भी बताना चाहूँगा कि डीसीपी साहब के आके मैंने लेटर दिया और मुझे एक्नॉलेजमेंट भी मिला, तो साथ ही मेरे दोस्त थे, हम दोनों आए थे यहाँ पर, आके यहाँ पर जो है एक्नॉलेजमेंट दिए। डीसीपी साहब भी जो है अपने एश्योरेंस दिए कि जो है हमने उनको बुलाया, मीटिंग करा और उनको वार्निंग दी। बावजूद उसके अगर उन्होंने करे तो उनके ऊपर केसेस। बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस की मौजूदा हुकूमत ऐसी है जिसे तेलंगाना में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो अवाम की ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखती जहां पर वो हुकूमत कर रही है। उन्होंने एक प्रोग्राम में इस तरह के रिमार्क्स किए। ఇవాళ పరిపాలన తెలంగాణ సోయితో జరుగుతలేదు. దానికి ఒక్కటి కాదు 100 ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినటువంటి మొదటి సంవత్సరం బతుకమ్మ పండుగ అయితే కనీసం ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక్కసారి కూడా బతుకమ్మకు పోనటువంటి విషయం. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఏ విషయంలో, 1-2 అని కాదు, ఏ విషయంలో తెలంగాణ తల్లిని మార్చి పడేస్తే దాని వెనుక ఏం చరిత్ర ఉంది, ఏం భావోద్వేగం ఉంది అని తెలియకుండా ఒక బొమ్మను తీసుకొచ్చి అడబెట్టి ఇది మీ అమ్మ అంటే దాన్ని ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, ఎట్లా తెలంగాణ సమాజం యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది? అంటే ఆ సోయితోని పరిపాలన జరిగినప్పుడు ప్రజలకు మంచి చేయాలి, వీళ్ళు నా వాళ్ళు, నా సోదరులు, నా బిడ్డలు అని అనుకుంటే పరిపాలన బాగుంటుంది. లేదంటే చెట్లు వీకేసుడు, లేళ్లను కూడా వదిలిపెట్టనటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. ఆ వీడియో చూస్తుంటే, ఆ నెమళ్ళు అరుస్తుంటే నిజంగా కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకోనరు లేరు తెలంగాణలో. నాకు ఎన్ని ఊర్ల నుంచి ఎంతమంది మనకు మెసేజ్ పెట్టిరు.
ضلع مرچل میں آج افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں دل کا دورہ پڑنے سے ایک بی ٹیک طالب علم کی موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق کھمم ضلع سے تعلق رکھنے والا ونے سی ایم آر کالج میں بی ٹیک چوتھے سال کا طالب علم تھا۔ جمعے کی شام وہ اپنے ساتھی طلبہ کے ساتھ کالج کے میدان میں کرکٹ کھیل رہا تھا کہ اچانک فیلڈنگ کے دوران دل کا شدید دورہ پڑا۔ ونے اچانک زمین پر گر پڑا۔ ساتھی طلبہ نے فوری طور پر اسے دواخانہ منتقل کیا لیکن ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد اسے مردہ قرار دیا۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ بے روزگار نوجوان لڑکے لڑکیوں کی امیدوں کو پورا کرنا عوامی حکومت کا مقصد ہے۔ خود روزگار اسکیمات کے لیے 9,000 کروڑ روپے مختص کرنا تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ 59,000 افراد کو ملازمت کے تقرر نامے حوالے کرنے کا اعزاز اندرما حکومت کو حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فیوچر سٹی کی تعمیر اور آئی ٹی شعبے کی توسیع کے ذریعے لاکھوں افراد کو روزگار کے مواقع حکومت فراہم کر رہی ہے۔ عوامی حکومت تلنگانہ ریاست کو ملک اور دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے قابل ترقی دے رہی ہے۔ حیدرآباد کی انفورسمنٹ ٹیموں نے میڈیچل ملکاجگیری ضلع کے قطب اللہ پور منڈل کے سورارم گاؤں میں سڑکوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے تعمیر کی گئی کمپاؤنڈ والز کو ہٹا دیا۔ حیدرآباد نے آندھرا پردیش اسٹیٹ فائنانس کارپوریشن کے تلنگانہ ڈویژن کی طرف سے دائر کردہ شکایت پر فیلڈ انویسٹیگیشن کے بعد یہ کارروائی کی۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کی 400 ایکڑ اراضی کو حراج کرنے حکومت کے فیصلے کے خلاف دہلی میں فلیکسی بورڈز لگائے گئے ہیں۔ ان فلیکسی بورڈز میں کہا گیا کہ راہل گاندھی جی براہ کرم تلنگانہ میں ہمارے جنگلات کی کٹائی کو روکیں۔ یہ فلیکسی بورڈز دہلی کے مختلف مقامات پر لگائے گئے ہیں جو مرکزی توجہ بنے ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی آف حیدرآباد کی 400 ایکڑ اراضی پر موجود جنگلات کی کٹائی کے سلسلے میں خدمات انجام دینے والے جی سی بی آپریٹرز نے بیان دیا ہے۔ ان آپریٹرز نے کہا کہ جنگلات کی کٹائی سے دل شکستہ مناظر سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں افسوس اس بات کا ہے کہ درختوں کی کٹائی سے پرندوں اور جانوروں کے رہنے کے مقامات تباہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے چاکلی ایلما وومنس یونیورسٹی کے لوگو کی رونمائی انجام دی۔ تلنگانہ کی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کے اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ نے اس لوگو کی رونمائی انجام دی۔ اس تقریب میں سرکاری مشیران کیشو راؤ، ویم نریندر ریڈی، یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر سوریا دھننجے، امبیڈکر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر چکرورتی، جے این ٹی یو آرکیٹیکچرل اینڈ فائن آرٹس یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر گنگادھر اور دوسرے موجود تھے۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کی 400 ایکڑ اراضی کے حراج کے حکومت کے فیصلے کے خلاف طلبہ کا احتجاج جاری ہے۔ کل شب طلبہ تنظیموں نے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی نارتھ شاپنگ کمپلیکس سے شروع ہو کر مشرقی کیمپس تک نکالی گئی۔ طلبہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پولیس تحویل میں موجود تمام طلبہ کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ احتجاجیوں نے مطالبہ کیا کہ ایچ سی یو اراضی تنازع کے سلسلے میں طلبہ اور ان کی تائید کرنے والے سول سوسائٹی گروپوں کے خلاف درج تمام ایف آئی آر کو منسوخ کیا جائے۔ سابق نائب وزیر اعظم بابو جگجیون رام کی یوم پیدائش تقریب منائی گئی۔ اس موقع پر منسٹرز کوارٹرز میں ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے ان کی تصویر پر پھول مالائیں چڑھا کر انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا اور ملک کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ مشہور فلم اداکار منوج کمار چل بسے، ان کی عمر 87 برس تھی۔ حب الوطنی پر مبنی فلموں شہید، اپکار، پورب اور پچھم، روٹی کپڑا اور مکان، کرانتی میں ان کی لاجواب اداکاری کے لیے انہیں جانا جاتا تھا۔ منوج کمار 24 جولائی 1937 کو ایبٹ آباد شمال مغربی صوبہ موجودہ صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا حقیقی نام ہری کرشن گری گوسوامی تھا۔ ان کی دیگر مشہور فلموں میں سہاگ، سندور، ہریالی اور راستہ اور دیگر فلمیں شامل ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ یادادری پاور پلانٹ کے اراضی سے بے دخل افراد سے ہم نے انہیں ملازمتیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو پورا کر دیا گیا۔ آج اراضی سے بے دخل ہونے والے 112 افراد میں تقرر نامے تقسیم کیے گئے اور عوامی حکومت نے انہیں 35 سال تک عوامی خدمت کا موقع دیا ہے۔
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कोलंबो में आज़ादी स्क्वायर पर एक रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोदी श्रीलंका के 3 रोज़ा दौरे पर हैं, जो कल बैंकॉक में चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद शुरू हुआ था। Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।